अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ यहाँ पे सबक की तरफ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुज़िश्ता जो वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ तो उन वीडियो से आपने फ़ायदा उठाया हुआ होगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो से भी आप ज़्यादा इस्तेफ़ादा करेंगे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ यहाँ से। दूसरी चीज़ जो आला तालीम के लिए गोया लाज़िमी थी, दूसरी चीज़ मतलब इन्हें जो दूसरी बात है, जो दूसरी चीज़ है, वो आला तालीम के लिए गोया लाज़िमी थी। लाज़िमी मतलब इन्हें अहम थी। वो क्या थी? वो मुनाज़रा की मजलिसों में शरीक होना था। मुनाज़रा असल में बहस व मुबाहसा को कहते हैं और ये मजलिसों में शरीक होना था। मशहूर शहरों में मशहूर शहरों में बहस व मुनाज़रे के लिए ख़ास वक़्त और मकाम मुक़र्रर थे। वक़्त और मकाम, मकाम मतलब इन्हीं जगह। बाज़ उमरा अमीर की जमा उमरा, बाज़ उमरा इस किस्म की मजलिसें अपने मकानों में मुनअक़िद करते थे। एक बात यहाँ पे एक उलझन है, वो उलझन तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन आपको बताता हूँ कि उलझन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बताया जाता है कि यानी मजलिस असल में उस जगह को कहते हैं जिसमें दीनी बातें हों तो उसको हम मजलिस कहते हैं। इसके बरक्स मतलब इन्हें जो इसका जो उलट आता है वो क्या है? वो महफिल है। तो महफिल असल में इसका उलट तो नहीं आता लेकिन महफिल और इसमें फ़र्क है। महफिल वो जगह होती हैं जहाँ पे मतलब इन्हें शेर व शायरी हो रही होती है या जहाँ पे शादी ब्याह का कोई मतलब इन्हें एक फंक्शन हो रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग मतलब इन्हें वो हंसी मजाक की बातें वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको महफिल कहते हैं। और मजलिस वो जगह जहाँ पे दीनी बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर मजलिसों में भी होती हैं या तबलीग भाई इधर से इधर उधर जाते हैं या जा रहे होते हैं तो वो जो मतलब इन एक जगह पे लोग बैठे होते हैं, जब वो जगह जिसमें लोग इन दीन की बातें करें तो उसको मजलिस ही कहेंगे। अच्छा, इस किस्म की मजलिसें अपने मकानों में मुनअक़िद मतलब ये नहीं, वो इनका इनक़ाद किया जाता था, वो मतलब करवाए जाते थे, तो इसका मतलब यही है। अच्छा, आपको ये भी बता दूँ कि फ़िक़्ह असल में किसे कहते हैं? फ़िक़्ह के मानी क्या है? फ़िक़्ह के मानी मैं आपको बताता हूँ कि फ़िक़्ह के मानी इस्लामी कानून का इल्म। नहू नहू की क्या मानी है? नहू का मतलब क्या है? नहू का मतलब है यानी फ़िक़्ह अदब के क्या मानी है? अदब के मानी लिटरेचर, यानी इंग्लिश में इसको लिटरेचर कहते हैं और उर्दू में इसको अदब कहते हैं। और इसका मतलब है कि नज़्म व नसर और उनके मुतल्लिक़ात मतलब इनके हवाले से जो चीज़ें होती हैं उसको, यानी जिसके इनके साथ जो ताल्लुक़ हो तो उसको यानी अदब कहते हैं। अदब इसे भी कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो नावल है, ड्रामा है, अफ़साना है और दास्तानें हैं, या इसी तरह जो शायरी है, गज़लें हैं, नज़्में हैं, या इसी तरह यानी नज़्मों में फिर मतलब यानी हम्द, नात, मनक़बत, मनाजात, क़सीदा, या इसी तरह बहुत सारी जो किस्में हैं, क़सीदा भी है, मरसिया भी है, मसनवी भी है, मरसिया भी है, शेर शोभ भी है, वासुख्त भी है। ये बहुत सारी नज़्मों की जो किस्में हैं ये मौजूद है। तो वो शायरी जिसमें अगर कोई मतलब यानी जिसमें मुआशरे की इस्लाह की जाती हो, वो अगर अपनी शायरी का वो एक ऐसा मौज़ू रख लें, या इसी तरह अगर वो नस्र में कोई मौज़ू रख ले तो इस नस्र और ये इस नज़्म में अगर कोई इस्लाह करता है और अपने मुआशरे की इस्लाह के हवाले से वो शायरी करता है या नस्र लिखता है तो उसको अदब कहते हैं। तो अदब की जो सिर्फ है तो इसको आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। मुतल्लिक़ात का मतलब यही था कि मुतल्लिक़ात का मतलब ये नहीं, ये जो ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ किस चीज़ का है? अदब का है, अफ़साने का है, ड्रामे का है, नॉवल का है या इसी तरह शायरी का है, तो ये वो इस तरफ इशारा था। नहwu का क्या मतलब है? नहwu भी एक इल्म का नाम है, यानी नहwu का मतलब यानी जुमले में अल्फाज की जो सही तरतीब और उनके बाहमी ताल्लुक़, यानी बाहमी जो रब्त है उसका, यानी इसको क्या कहते हैं? बाहमी रब्त के का इल्म। इसका मतलब क्या है? नहwu का मतलब यानी जुमले में अल्फाज की सही तरतीब यानी जो दुरुस्त तरतीब है और उनके बाहमी रब्त का इल्म। बाहमी रब्त मतलब यानी राब्ता, इल्म, यानी वो इल्म जिससे वो आपस में एक राब्ता रखें। फिर आगे कहते हैं वगैरह, हर इल्म के लिए जुदागाना मजलिसें थीं। हर इल्म के लिए वगैरह जुदागाना का मतलब यानी अलग या अलहदा, अलग अलग या अलहदा अलहदा, या जिसको अलहदा कहते हैं। यहाँ पे मजलिसें थीं, इनमें उलमा और तलबा या तलबा दोनों शरीक होते थे और कोई शरीक होते तो मतलब शिरकत करते थे और कोई मुमताज़ आलिम बहस के यानी तस्वी ये के लिए इंतखाब किया जाता था।
بعض کے لیے تصفیے کا انتخاب کیا جاتا تھا، مطلب یہ نہیں کوئی ممتاز مطلب یعنی عالم، ممتاز عالم یعنی مشہور عالم۔ تصفیے کا مطلب یہ نہیں، تصفیے کے لیے یعنی تصفیے کا مطلب کیا ہے؟ تصفیے کے مطلب ہے فیصلے کو تصفیہ کہتے ہیں۔ اور پھر انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، یہ جو جلسے ہوتے تھے تو ان میں یعنی جن میں زیادہ تر حق پسندی یعنی حق بات پسند کرنے والا اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، ان میں استعمال یعنی جو انصاف ہوتا تھا تو انصاف کے حوالے سے یعنی وہ بات کرتے تھے۔ معمولی نصابی تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے۔ معمولی تعلیم مطلب یعنی جو عام تعلیم ہو، عام معمولی نصاب جو تعلیم نصابی تعلیم، معمولی نصابی تعلیم جو آرڈینری ہو، جو عام نصابی تعلیم ہو مراد ہے۔ معمولی سے مطلب ہی نہیں، یہی تعلیم مراد ہے۔ اچھا، معمولی نصابی تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نسبت بہت زیادہ مفید تھی۔ مفید مطلب فائدہ مند۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا۔ تحصیل کا مطلب یعنی علم حاصل کرنا۔ تحریری سند یہاں پہ آیا ہوا ہے، ایک تحریر سند عطا کرتا تھا، تو تحریر سند کا مطلب یعنی لکھی ہوئی دستاویز یا اجازت نامہ جس کو پرمیشن کہتے ہیں، یا سرٹیفکیٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو یعنی تحریر سند کہتے ہیں۔ آگے آپ کو میں بتاتا چلوں عطا کرتا تھا، جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کا مطلب کیا ہے؟ اجمالی کا مطلب یعنی اجمالی کیفیت تو حالت کو کہتے ہیں اور حال کو بھی کہتے ہیں۔ اجمالی کیفیت مطلب یعنی مختصر حالت جس کو کہتے ہیں۔ اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ کیفیت کی جو جمع ہے وہ کیفیات ہے، کوائف نہیں ہے۔ یعنی کہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوائف کا لفظ یہ نہیں، لیکن غلط ہے۔ اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ درس دینے کی مطلب یعنی پڑھانے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ اس سند میں وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی تلسان کیسے کہتے ہیں؟ تلسان اصل میں علماء کا مخصوص لباس آج کل ڈگری لیتے وقت پہنا دیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جس طرح ایک قسم کا لباس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ جو ڈگری دی جاتی ہے، یا اسی طرح کوئی ٹاپ کرتا ہے، یا اسی طرح جب ڈگری دی جاتی ہے تو ایک دن اس کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے سر پر مطلب ایک ٹوپی سی وغیرہ ہوتی ہیں، اور شیروانی وغیرہ انہوں نے مطلب پہنی ہوئی ہوتی ہیں اس اسٹوڈنٹ نے یا اس ڈگری ہولڈر نے۔ تو پھر جب ان کو ڈگری دی جاتی ہے یا اسی طرح، تو وہ یہ لباس پہنتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تلسان کا مطلب یہی ہے۔ اچھا، آگے آپ کو بتاتا چلوں تو وہ تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا۔ تلسان مطلب یہی جو بات ہے، یعنی وہ شیروانی جو علماء کا مخصوص لباس تھا۔ علماء کا مخصوص مطلب خاص لباس تھا۔ تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے، اور تعلیم کی جو وسعت تھی یا جو تعلیم کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، تو یہ اس کے متعدد، وسعت مطلب یعنی پھیلاؤ جس کو کہتے ہیں۔ متعدد کا مطلب یعنی جس کی تعداد زیادہ ہو، تو یہ متعدد مطلب یعنی اسباب تھے، اور یہ اسباب یعنی رفتہ یعنی ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی متعدد اسباب کیا تھے؟ وہ کون سے اسباب تھے جو متعدد اسباب تھے؟ تو یہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں مزید ویڈیو اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔